जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर उपरे। किंतु तापूर्व अनुरोध आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। जो मैंने प्रथम कर देखते सब्सक्राइब करंतु, जहाँफल प्रत्येक भिडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाइपारे। पुणी कलबल कर जाड़ थराइब माघर बाघ भली शीत। आसंता 17 रु राज्य में पुणी बढ़ थंडा। उपात उपकूल सबुटी थराइब जाड़। स्वाभाविक ठारू 2 रु 4 डिग्री पर्यंत तापमात्रा कमिब बोली पूर्वानुमान करछि पाणीपाग विभाग केन्द्र। पश्चिमा झड़र प्रभाव कमिबा परे राज्य में उत्तर पश्चिम दिगरु थंडा पवन प्रभाव बढ़िबो। आसंता 3 दिन पर्यंत राज्य में पागर कौनसी परिवर्तन हेबो नाही। रात्रि तापमात्रा स्वाभाविक ठारू अधिक रहिबो। 16 तारिख जाए घन कुहुड़ी नहीं सतर्कता जारी करछि पाणीपाग केन्द्र। सकाळ 8:30 जाए 6 जिला को घन कुहुड़ी नहीं वार्निंग जारी करछि। झारसुगुड़ा, केन्दुझर, संबलपुर, सुंदरगढ़, कटक और खोर्धारे हालुकारु मध्यम धरणर कुहुड़ी अनुभूत हेबो। परवर्ती खबर। प्रथम अमृत स्नान में बुड़ पकाइले 3.5 कोटी श्रद्धालु। महाकुंभरे गंगा स्नान करुवा श्रद्धालु को शुभकामना जणाइछन्ति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विश्वास, महानता एवं एकतार एही महासमावेश रे सामिल पूज्य सन्त, कल्पवासी एवं भक्त मान को अनन्य शक्ति बोली एक्स रे पोस्ट करछन्ति। महाकुंभ को सनातन धर्मर अनन्य शक्ति एवं विश्वासर प्रतीक भाव में वर्णना करी मुख्यमंत्री योगी कहिछन्ति प्रथम अमृत स्नान उत्सव में 3.5 कोटी अधिक पूज्य सन्त एवं भक्त निरवच्छिन्न स्वच्छ त्रिवेणी रे स्नान एवं पवित्र लाभ अर्जन करछन्ति। परवर्ती खबर। आयुष्मान भलना BSKY जोर धरला राजनीति। राज्य में बढ़िबो स्वास्थ्य सेवार परिसर। फेब्रुआरी मासरू आरंभ हेबो आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना एवं गोपबंधु जन आरोग्य योजना मिसी प्रति परिवार को मिलबो गोटिए कार्ड। आयुष्मान लागू हेले बंद हेबो BSKY अर्थात विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना। तेबे पुराणा योजना भल ना नुआ योजना भल ताकू नहीं बीजेपी बीजेडी मध्य आरंभ होइछि बागयुद्ध। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंति आयुष्मान योजना रे चिकित्सा परिसर बढ़िबो, किंतु BSKY रे लोके सठिक चिकित्सा वंचित होउथिले एवं योजना रे दुर्नीति होउथिला बोली अभियोग आनिछंति मंत्री। एवं आगामी दिन में दुर्नीतिर तदंत हेबो बोली मंत्री सुनाइछंति। आउ जवाब दे बीजेडी कहिछि तदंत करने को सरकार को किए मना करुच्ची। परवर्ती खबर। धान किणा तदारक पाई मंडी में नोडाल अफिसर नियुक्ति। चलित खरीफ ऋतु में राज्य में सरकारी स्तर में धान किणा प्रक्रिया चली। या स्वच्छ और निरपेक्ष करने को 30 जिले में 3903 मंडी पर 3893 जन नोडाल अधिकारी नियुक्ति होती। चाषी सहायता पाई प्रत्येक मंडी में नोडाल अधिकारी नियुक्ति होगा सह 2 ରୁ 3ଟି मंडी अधीन में जड़े सुपरभाइजर की नियुक्ति दी। 1031 जन सुपरभाइजर को आवश्यकता अनुजाई जिला प्रशासन पक्षर नियुक्ति कराई। अधिकारी माने चाषी समस्या बुझा सह तुरंत पदक्षेप नेबे। परवर्ती खबर। भुवनेश्वर विमान बंदर 4 कोटी निशाद्रव्य जबत। भुवनेश्वर एयरपोर्ट मिलला 4 कोटी दामी निशाद्रव्य। खाद्य पुड़िया भितर बैंककू आसुला निशाद्रव्य। एयरपोर्ट धरला कस्टम विभाग और DRI। निशाद्रव्य चोराचालान रे जड़े भारतीय नागरिक गिरफ होइछि। गिरफ होइଥିବା व्यक्ति जनक केरल बासिंदा बोली जनापड़ी। सूचना मुताबक जड़े केरल बासिंदा खाद्य पुड़िया भितर निशाद्रव्य पुराई बैंककू आणुथिले। व्यक्ति जनक कमिशन नहीं निशाद्रव्य चालाण करुथिले। एही विषय में कस्टम विभाग और DRI खबर पाइथिले। खबर पाई भुवनेश्वर एयरपोर्ट चालाण करुथिबा व्यक्ति को गिरफ करने सह समस्त निशाद्रव्य जबत करछि कस्टम विभाग। परवर्ती खबर। वर्धित सुरक्षा भत्ता 3500 टंका लागू। सामाजिक सुरक्षा भत्ता 3500 टंका को वृद्धि करा जायछि। फल मधुबाबू भत्ता योजना एवं जातीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अधीन 80 वर्षरू ऊर्ध्व वरिष्ठ नागरिक एवं 80% बा तदूर्ध्व विकलांग थिबा भिन्नक्षम उपकृत हेबे। 4,15,000 ऊर्ध्व हिताधिकारी लाभवान हेबे बोली ओडिशा सरकार सामाजिक एवं भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग पक्षर सूचना दि जायछि। सूचनायोग्य जे गत 3 तारिख में एने कैबिनेट निष्पत्ति नहीं। परवर्ती खबर। 7,500 टंका को वृद्धि हो पारे EPF और सदस्यकर सर्वनिम्न मासिक पेंशन। चलित वर्ष बजेट रे कोटी कोटी EPF और ग्राहक मान को भल खबर मिल पारे। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुजाई EPF सदस्यकर सर्वनिम्न मासिक पेंशन 1000 टंकार 7,500 टंका को वृद्धि होबार संभावना रही। पेंशन भोगींकर एक प्रतिनिधि दल निकट में अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को भेटी सर्वनिम्न मासिक पेंशन वृद्धि करने को दाबी करथिले।
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ୍ରେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ EPF 95 ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କମିଟି ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ରିକେଟରେ ଏଣିକି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ମିଳିବ ପାରିଶ୍ରମିକ, ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେନି ପରିବାର। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନର ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ଏନେଇ BCCI ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମିଟିଂରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା, କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବୈଠକରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେମିତି ପଇସା ପାଇବେ ଖେଳାଳି। ବିଶେଷ କରି ପିଙ୍କ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ କିଭଳି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ମୋହନ ସରକାର। ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର, ଆଉ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ସିଧାସଳଖ ବାଣ୍ଟିଲେ ଚେକ୍। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା 3,500 ଟଙ୍କା। 80 ବର୍ଷ ବୟସର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 80 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ଓ ବୟସ୍କା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ମାସରୁ ହିଁ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ସେବାୟତ, ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ ଡାକ୍ତର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେବା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ଟଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଧୂପ ଦେବା ବେଳେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଛାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେବାୟତଙ୍କୁ ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁରେ ଜଳିଲା ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲସ୍। ଆମେରିକାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏବେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି। ଲଗାଣ ପବନ ଓ ଉଗ୍ର ଶୁଖିଲା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ଲାଗିଥିବା ଏହି ନିଆଁ ସହରକୁ ବ୍ୟାପି ଏକ ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଘର ଜଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 25 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେରିକା ଇତିହାସରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ନୌସେନା, ଥରୁଛି ଶତ୍ରୁ ଶିବିର। ସମୁଦ୍ରରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଚକମା ଦେବ ଭାରତ, କାରଣ ଭାରତକୁ ମିଳିଛି 3 ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଯୁଦ୍ଧପଥ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ନୌସେନାକୁ ମିଳିଛି 3 ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ। ମୁମ୍ବାଇ ନଭାଲ ଡକୟାର୍ଡରେ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ INS ସୁରତ, INS ନୀଳଗିରି ଓ INS ବାଘଶିରକୁ ଦେଶକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭାରତ ଏବେ ସାମରିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଜବୁତ ହେବ। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ 3 ଯୁଦ୍ଧତୋପ ସମର୍ପିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ନୌସେନା ପାଇଁ ଆଜି ଐତିହାସିକ ଦିନ। ଆଜି ଭାରତ ବିସ୍ତାରବାଦୀ ନୁହେଁ, ବିକାଶବାଦର ଭାବନାରେ କାମ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ବଦଳାଇଲେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ନିୟମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ଏବେଠାରୁ ସମସ୍ତ ନୂତନ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର କିମ୍ବା ପାସପୋର୍ଟ ଭଳି ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଏକ ନୂତନ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ନୂତନ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବିନା ଦୋକାନୀମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ବାଘ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବାଘ ଛୁଆଟି 3 ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। 2024 ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ବାଘ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତକାଲି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀ ସେବାୟତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ସେବାୟତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୁଧବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ସେବା ପୂଜାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରଣା କହିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।